Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, comment accomplir la salat? Pour commencer, on va faire le niyat. Le niyat veut dire faire l'intention. On va dire dans notre cœur, j'ai l'intention d'accomplir la salat. Après avoir fait le niyat, on lève les deux mains jusqu'au lobe des oreilles, de telle sorte que les paumes de nos mains soient face au qibla. Les filles, quant à elles, lèveront les mains à la hauteur des épaules. Ensuite, on prononce Allahu Akbar et on croise les mains au-dessous du nombril, en plaçant la paume droite sur la main gauche. Les filles devront seulement poser les mains sur la poitrine, la main droite sur la main gauche. Maintenant, on lit le Sana. Sana, Subhanaka, Allahumma, wa bihamdika, wa tabaraka smuka, wa ta'ala jadduka, wa la ilaha ghayruka. Ensuite, on lit le Ta'awudh et le Tasmiya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Et on commence à lire Al-Fatiha. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. À la fin, on dit à voix basse. Après cela, on récite une sourate. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Ensuite, on va dans le ruku en prononçant Allahu Akbar. Ensuite, on lit 3 fois Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Et on se relève du ruku en disant Sami Allahu liman hamida. Cette position debout après le ruku s'appelle le qawma. On fait une pause et on dit Rabbana lakal hamd. Puis, on va dans le sajda en appuyant les mains sur les genoux et en disant Allahu Akbar. Dans le sajda, on récite 3 fois Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Ensuite, on se lève du sajda en disant Allahu Akbar. On marque une pause et on lit Rabbi ighfirli warhamni. Ensuite, on va au deuxième sajda en prononçant Allahu Akbar. Le deuxième sajda est fait comme le premier, en récitant le même tasbih 3 fois. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. On se relève en posant nos mains sur nos cuisses et en disant Allahu Akbar. Une fois debout, on recommence en lisant le Tasmiya, puis Al-Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Après avoir récité Al-Fatiha, on récite une sourate moins longue que la sourate du premier rakat. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Ensuite, on va dans le ruku en prononçant Allahu Akbar. Ensuite, on lit 3 fois Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Et on se relève du ruku en disant Sami Allahu liman hamida. Cette position debout après le ruku s'appelle le qawma. On fait une pause et on dit Rabbana lakal hamd. Puis on va dans le sajda en appuyant les mains sur les genoux et en disant Allahu Akbar. Dans le sajda, on récite 3 fois Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Ensuite, on se lève du sajda en disant Allahu Akbar. On marque une pause et on lit Rabbighfirli warhamni. Ensuite, on va au deuxième sajda en prononçant Allahu Akbar. Le deuxième sajda est fait comme le premier, en récitant le même tasbih 3 fois. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. On se relève du deuxième sajda et on lit le tashahhud. At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. On lit ensuite le Durud Ibrahim. Allahumma salli ala محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ensuite, on lit le doua suivant. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba
إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. À la fin, on fait les salams en tournant d'abord la tête à droite et on prononce Assalamu alaykum wa rahmatullah. Puis à gauche et on prononce Assalamu alaykum wa rahmatullah. Jazakallah à vous, merci à vous d'avoir visionné ma vidéo et que la paix, les bénédictions et les miséricordes d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur vous, insha'Allah.